Uy na. Nakuha niya ako sa Robert, tumira naman agad. Bigay. Hindi ko maman, hindi tayo nagpapit. Venga. Wala pa? Louis, pinasok na ilan. Let go. First foul. Unang tira. Yes, Rebound. Christian, play. Pasok mo. Baba. Ingo, play. Good. Porsiyo tayo, ha? Bigay kay Louis. Baliktad kayo, ikaw sa ibabaw, Kuya Robert. Ay nako. Defense. Ay. Ayan na yun. Christian, tres. Nice. Double dribble. Defense. Robert, ikakala. Bakit mo sa parte, Robert? Malayo na sila.
Kagadas. Robert, tira, wala. $23. Depensa, depensa! Okay, 27. Lamang ng 21 mo ay wow. Apa? Second five. Teardrop yun, no? Short. Defense. 19-7. Box out tayo, box out, ha? Wala bola! Dikit! 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 Yan, dikit! Yan! Dikit mo! Ayun, oh. Power tayo. Number 77, Lucas. Come on. Hanap ng tao, ha? Hanap ng tao. Box out lang, hanggat ka. Box out, box out. Nice. Wembanyama, walang tira. Come on. Baba! Depensa! Taas kamay! Taas kamay! Taas kamay! Maui. Wala. Maui. Gabini. Tayo 10 seconds. Box. Go. Oh, hintay! Wembanyama. Anong Wembanyama? Ganda. Ganda sana. Down. Ilalim. Box. Box out. 3 seconds. Off. Wait, kuha ng bola, Wen. Bang. Okay lang. Baba. Mana! Okay lang. Bigay! Baba. Ito kayo. Okay. 4. Kailang. Huwag niyo pilitin! Pilitin baka dumugo. 40 seconds na. Pipilit eh. Ay, nako. Balansin nyo. Shot. Ay. Okay lang, last try. Baba. Baba na! Okay lang.
Keep on shooting. Walan! Wala! Nice. Isa pa. Steven, please see that. Hey. Timeout. Black. 7 to fouls ka na. Okay naman yun. Ulit mare. Box. Kasi kaya mare. Magagawa ako. Box. Sa kapensa. Keep on shooting. Supply. Baba. Dalawa yung session na Koreano. Kailangan May lalabas din sa table. Once na. Mataas lang ang kamay nun. Hinga. 7 minutes. Eugene, kaya mo yan. Eugene, Hanap ng tao. Mira. Sanchez, may foul. Number 21. Push. Bonus shot. Oh. Box. Front 8. Balansin mo, pabalansin mo. Screen! Wala screen Oh. dito! Time screen! Pabalansin mo, balanse. Wembanyama. 4-3. Wala. Nakakuha yung ito. Yan na, Romeo. Nagkakapapasahan. Ikot, binigay kay Soriano. Kailalim. Lalay! Tira! Ay. Wala, baba. Okay, baba. Come on, sige lang. Baba. Ito isa. Taas kamay! Box. Balansin nyo yung ano nyo. Number 18, Jackie. Lahat nandun sa side na yun. Yun na. Sigay! Okay. White ball. Chris, Chan. Wembanyama. 2 points. Baba! Lan! Mabilis yung kalaban. Wala! Dribble. Si Mio eh. Rebound! Yan na. Romeo. Binigay kay Ingo. Stop.
Division. Jan, babaw ka ha? Ating bola, ating bola! Break room, guys, please. I need one more. One more. Oh, you get five. Bilis ha, bilis. Christian for free. Nice one. Louis. Yan na. Meron na. Po. Nakuha ulit niya. Binigay yung kalaban. Binigay yung Johnny. Dalawa! Bigay, bigay. Balik, balik! Good. Balik-balik na ang kapila. Open. Yes. Yes, tumira. Good for Baba! 27-13. Po. Ay. May foul tayo. Number 1. Sa Ringo, hindi pa lumalabas yan. Pangalo ko pa lang. Nakamalit sila. Ay, ito. Ganda tayo. Yan na, Christian. Tatlo! Tumira, 3. Malayo. Nakakuha ni Michael. Nice. Pamintuan. Two shot! May foul tayo. Number Sure bola? 22. Lizardo, first foul. Malas na talaga yung makashoot. Second shot. Yun. Baba na! Wakas. Bilang isang baba. Ito! Ikot. Good for 2 points. Kapit! Skillin nyo! Right ball! Nice, rep. Okay, 7-7. 7 seconds shot clock. Yes, for free. Wala. Nakakuha ni Jalil. Binigay kay Chani for 3. It's good. Chani 3 points. 32-14. Lamang ng 18. Ang mga nakaputi. Louis. Ang lakas naman nun. Hihira. Yan na. Nice one. Baba na! Sardo. Ringo. Tumira, kinaliwa, wala. Sa rebound ni. Yan na, bola. Ay. Ako Ringo. Wala. Binigay kay Lizardo. Oh! Tumisa! Lizardo. May foul tayo. Number 1. 2 fouls ka na.
22-16. Santo, wala. Nakakuha. Christian, good. Nice. 14 na lang. Good foul. Number 2. Left time out. Time out. Black. Pwestuhan na tayo, pwestuhan. Ikaw dito. Oh. Basta ako tatakbo, alam mo. Basta ikaw dito para ako bababa. Ito tutulong. Two shots tayo. Pasok. Dosen lang yan. Second shot. Good. Wala. Pensa, higpit ng konti. Pensa. Foul. May foul tayo. 4-0. Two shots. 10 seconds left. Last game na naman. Okay lang. Hindi ako lumaragasa eh.
Ikaw lang yung open. Okay? Pag hindi may pass na kanya, kaya kailangan lagi yan. Dito ka lang lagi. Sa'yo yung Dito ka lang. White ball tayo. Okay. Meron tayong foul. Number 1. Tatlo ka na. 2 shots. Three foul. Pwesto na! Oo, wala. Good. Kabording. Jeff! Nice. Yun, nagtira. Yun. Nice one. Kawakas, Louie. Thank you na lang. Thank you na lang. Ayun, over the bakot. Ayun. Next shot. Ay, Paul. Yun, 2 points. Question na lang. 12 points. Si Hulk reverse! Three-point shot. Louie. Nice. Wala. May foul tayo. Number 8. 18.
Best, no? Ha? Inalis ka ba? Olan, tsaka si ano. Onya. Yeah. Defense. You know? Rebound. Sub. Nag-sending ng 15 points sa quiz lang. Jeffrey, binigay kay Julius. Julius, nabitawan ng bola. Time out! Time out, Matt. Back to the ball game. 46-27. Lamang ng 19 points ang mga nakaputi. Yun na, Jeffrey. Binigay kay Wembanyama. Wembanyama. Kasalaksak. Dinaglag kay Alim. Wala. Igor, binigay kay Oliver. Nakuha pa yan. Wala. Nakuha si Julius. Julius. Inasa kay Jeffrey. Jeffrey, binigay kay Micaela. Pamintuan. Salaksak. May foul tayo. Number 4. Tejada. Rising. So that's on to 1v1. I can 1v1 you. What size are you, bro? Ba't nawala yung ano natin? Pre, Jari! Nawala yung ano? Base? Wembanyama. 4-3. Wala. Narinig Christian. Pasok. Very updated lang yan. Una, Igot. Binigay kay Ringo. Ringo. Wala lagi. Nice. Nakuha ni
ni Matera. Binigay kay Christian. Christian, pinabayaan na lang. Okay, sana tayo, dead ball. Sardo. Sumiro ng 3. Wala. Ano Julius? Julius. Magmamadali. Magmamadali. Yan na. Tumira. Yun. Pangihira. Ganda ng tira. Yun o, si Roberto. Ano pa rin eh. Bingo. Para marami na tayo. Subdivision. Napaka 46-33. Ilang pa ang tigo? 3 fouls ka na, pre. Rubilios in. Dan, sa akin mo yan lang para medyo pogi dating mo. Second shot. Paling ping. Wala. Nice. 2-1 ay Christian. Christian, wala. May foul tayo. Number 23. Nice one. Yun, 2 for 2. Christian. 10 points lang. Defense. Igot. Kumalaksan. Dinaglag na kihada. Black ball tayo. Nice. Yun o, 10 na lang pala. 10 na lang. Shoot! Ito na lang. Ay! Wala. Isa pa! Baling-bing. Binigay Christian. Nasundukan. Masa ni Wembanyama. Wembanyama. May foul tayo. Number 6. Yes, Romeo. No complaint. Yun na, Louie. Kumalaksa. May foul na naman tayo. Number 4. Handshake. 2 shots. For penalty, ang white. Louie, pasok mo yan, Louie. Isa pa! Louie. One move. Okay, one more. Louie, may bonus shot ka niyan, ha? Venga! Defense! Wala na lang. Ano? Dapat na lang. Hello. Yan. Romeo, sure. Yun, oh. Dan, atake. Ewan! Oo nga. Hindi kasama ni 8 points!
Yun na. Ricardo, tumira. Wala. Nakakuha ni Balinding. Balinding. Binigay kay Ayun, no? Bembanyawa. Easy 2. Ganun lang. Nahuli si Ray. Back to the ball game. Okay, 42-48 tayo. Lamang ng ani ang mga kapatid. Pwede kanina yan. Gamer, ikot. Easy 2. Galo. Ganda ng design na play. Balinding. Ganda dahil. Ayan. Yan na. Tihada. Bumangga. Nice thing. Libre ka dyan. Venga. Sana yung ano? Dito na lang. Ikot. Binigay ni Johnny. Yun o. Sipag! Binigay ni Johnny. Melmer. Meron tayo. Offensive foul. Basic! Labas na! Nice. Christian. Binigay ng pink. Tumira. Alangas. Nakuha ni Ricardo. Defense! Hindi tumama, no? Tumira ulit. Malinding. Fast break tayo. Christian. Binigay ng Bang! 3 points. Shot. Pagkalang po, kinakato, silang mga nakaitin. Mahihitin. Yan na, ikot. Meron tayong foul, number 18.
penalty. Sub. Ay, hindi pa pala. 14 foul. Shot. In! Sorry. Bravo! Yung black, 14 foul pa lang. Apat pa lang team foul mo. Oy! Ayun. Black ball tayo, black ball. Shot. Yun, apat na lang. Galing sa 20 yan. Christian. Binigay kay Micaela. Foul. Micaela. Sapal. Nakuha ni Christian. Tulira. Wala. May foul na tayo. Bonus. Penalty. Penalty ng white. Number 4, warning. 4, graduation. Christian, unang tira. Nice one. Tatlo na lang. Isa pa. Second Hoy, shot. lampat tayo mo kunoy. Nice. Sige lang ba? Wala na lang. Yun na. Wala. Po. Yun na. Bigay na. Bigay! Silang! Black. Bert, sandali. Bert. Nag-timeout ka na ng isa eh. Wala pa kung timeout ng second half. Wala pa kaming timeout na second half. Dalawa lang kami first half. Time out. Wala. Okay, both teams, you still get 2 times timeout. And then yung white penalty, yung black 14 foul. Wala! Yan na. Louie, binigay kay Micaela. Okay, 14 seconds, shot lang tayo. Yun, may foul tayo. Number 8. Oh, graduate! Wala pa din. Perfect time! Hinga ng malalim! Yep, shoot tayo niya pa! Tatlo ka na, Johnny. Yes! Nice! Tabla mo na! Yun lang. Baba! Igo. Hoy! Kiking! Good. 1-8. No. 5 team foul pa lang yan. 5 pa lang ang foul yan. Wembanyama, 4 fouls ha. Number 18, 4 fouls ka na. Drop the leg! And 1 tayo. Nako.
Number 17. Baklat. Rebound! Bonus shot. Bilis. Yan na. Likod! Christian. Para kayong kamatahan ng inyong Defense. Kaya ang referee. Time out, time out! Tagal pa yan, matagal pa. So you can, yeah, and the last 2 minutes, so you take the choice. Because I know 43 minutes. Cool. Lapit. Okay, Bola! good, well. Time remaining, 1 minute and 14 seconds. Lamang ng 5 na ang mga nakaputi. Nice! Okay. 16 seconds, shot clock. Louie, tumira, wala, na-rebound ni Louie ulit. Jeffrey, binigay dyan. Number 5 fouls, number 4. 5 pounds. Yan, ready na. Christian, second shot. Good. Wala kasi matinig pa. Good. Binigay kay Lizardo. Lizardo. Nakuha. Meron tayo. Wala pa. Foul. Number 17. 16 foul pa lang. Yung mga block. Warning for penalty. Sorry. Warning for penalty. Block. 6 points. Gusto naman na siya dito. Threes. Igot. Lapit. Ay, wala na. Shoot! Kembaliana.
08. Warning for graduation. If you do that again, I'm going to go on tools and like you here. You shove them. Sa normal, dati. No, it's already going. You push it. It's coming like this now. Okay, time. Break. Igot. Naharap si Christian. Nakalusot. Nakalumpasa. Pero nakuha ni Christian for 3. Wala. Nakuha ni Merbalyama. Wala pa rin. Nakuha ni Christian. Good for 2 points. Time remaining 8 seconds.